अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। आज कश्मीरी ज़बान के पहले और वाहिद रोज़नामा अखबार कहवट की इशाअत को 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। 11 जुलाई 2011 को इशाया होने वाले इस अखबार ने कश्मीरी सहाफ़त की दुनिया में एक इनकलाबी कदम रखा। ये अखबार आजम महिदीन और आकाश अमीन की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि कश्मीरी ज़बान को अपना वो मुकाम कैसे दिलाया जाए जो वक्त के साथ साथ धुंधलाने लगा था। आज जब हम इस सफ़र को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक अखबार की सालगिरह नहीं है, बल्कि इस ज़बान की बका की जदोजहद का दिन है। आज जब हम इस सफ़र को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक अखबार की सालगिरह नहीं है, बल्कि इस ज़बान की बका की जदोजहद का दिन है। एक ऐसी ज़बान जो हमारी तहज़ीब, तमद्दुन और तारीख़ की बुनियाद है। कश्मीरी ज़बान कश्मीर के बेशतर लोगों की मादरी ज़बान है, मगर अब ये ज़बान अपने पिछले कदमों पर चल रही है। न सिर्फ इदारों और स्कूलों में बल्कि घरों में भी इस ज़बान को कम बोला जा रहा है। वालिदैन अपने बच्चों के साथ उर्दू या अंग्रेज़ी में बात करते हैं, जिसकी वजह से नई नस्ल अपनी इस ज़बान से दूर होती जा रही है। ज़बान की नाकामी सिर्फ एक इदारे की नाकामी नहीं है, बल्कि एक मजमूई माशरती गफलत का नतीजा है। अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में कश्मीरी ज़बान सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे 8वीं के बोर्ड इम्तिहानात पास कर सकें। 8वीं के बाद कश्मीरी ज़बान को ज़्यादातर इख्तियारी मज़मून के तौर पर स्कूलों में रखा जाता है, जिसे बच्चे कम ही तौर पर इंतखाब करते हैं। साथ ही में इस ज़बान को कमतर समझा जाता है, जिससे नौजवान तबका इस ज़बान को अपनाने से कतराता है। अगर हम इंटरनेट या सोशल मीडिया की बात करें, ऐसे प्लेटफॉर्मों में कश्मीरी ज़बान में मवाद या तो कम दस्तयाब है या तो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, जिससे नई नस्ल का इस ज़बान से राबता टूटता जा रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में कहवट ने न सिर्फ एक अखबार का किरदार अदा किया, बल्कि एक तहरीक के तौर पर उभरा। ये अखबार न सिर्फ हमें खबरें पेश करता है, बल्कि साथ में अदबी और सकाफती कहानियाँ भी पेश करता है। साथ ही में कश्मीरी सहाफ़त के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उस वक्त पर पेश किया जबकि कश्मीर में सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी सहाफ़त के प्लेटफॉर्म थे। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से इस अखबार को कोई भी इमदाद नहीं हासिल हुई है। कश्मीरी ज़बान सिर्फ एक ज़रिया इज़हार नहीं, बल्कि कश्मीरी तारीख़ी विरासत का एक आईना है। चाहे वो शेखुल आलम के शिर्क हो या ललदत के बाग, वो सब इसी ज़बान में महफूज है। अगर इस ज़बान का यही हाल रहा तो नई नस्ल इस ज़बान से और इस तारीख़ से अजनबी रह जाएगी। कोई भी ज़बान हो, उसे सिर्फ इदारे नहीं बचाते, बल्कि कौमें खुद अपनी ज़बानों को बचाती है, और यही हम कश्मीरियों को भी करना होगा। चाहे घरों में हो, स्कूलों में हो या इदारों में हो, इस ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इस बारे में माहिरीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। गोड कर बह मुबारक यु जन तामील इरशाद अखबार नेरान उर्दू अखबार अवु किन कर बात मुबारकबाद के अमुक एडिटर चीफ एडिटर या मुंसलिक अत सम बाकी अरकान तिमन कर बह सारे वत्स वंज मुबारक। तथ यह वजह कि हालांकि अखबार उर्दूस मज नेरान, मगर अत मशरस यानी कशर जबान सत वाबस्त यम प्रोग्राम मुख्तलिफ जायन या कशर जबान हुंद लिटरेचर या कशर जबान यम जन रत बड़ अदीब तिमन मुंसलिक यम कह चीज अहम सह तामील इरशाद पन्निस अखबारस मज तथ जाय दिवन तो अवामस ताम वातनावन। लिहाजा तिम यानी उर्दू जबान वर्तावन तिम कशर जबान तो कशरस अदबस खदमत करान, यम सदन कशर कौमुक सकाफती मेराज तहजीबी मेराज इल्मी मेराज अदबी मेराज लिसानी मेराज सह अवामी सतहस पे वातान। अम सब जन अमिक सारी अरकान तो अमिक चीफ एडिटर तिमन मुबारक। रूद वो सवाल योतम जन कहवट अखबार ताल्लुक कहवट अखबार अमिकुई कड़ी यानी तामील इरशाद कुई कड़ी कहवट अखबार। तो खूबसूरती ये यानी अहम कथ ये कि यह डेली अखबार नारान तूत आसान कह कि डेली अखबार कर सह अखबार ये कहवट नाव प्रेत दो अखबार कर यह कार्य दारद वाला मामला क्या अत मवाद ान अत लेखन वल ान अत लिटरेचर ान। लिहाजा यह ज्यादा मुश्किल
تو ام سب شعبہ بالکل مبارک ہتھ مبارک ات ادارس تو ناظم نذیر صبس گو ٲسۍ سہ سٹھا محنت کران ام باپت تو بلکہ پریت فنکشنس مز آسان یہ تہ زبان ہند فنکشن آسہ مگر سوال کہ وۄنۍ ہسا چھُ کہ لوٗکھ چھا متوجہ ات اخبارس کن یا سرکار چھا متوجہ ات اخبارس کن یُس زن کٲشرِ زبانہِ ہُنٛد اخبار چھُ یتھ کٲشرِ زبٲنۍ ریجنل کریکٹر چھُ یس کٲشر زبان کٲشرین ہٕنٛز ماجہِ زٮ۪و چھِ یس کٲشر زبان جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ زبان چھِ 65% لوٗکھ چھِ کٲشُر بولان اَمکُے اخبار چھُ لہذا چھُ یہ ون بہٕ یہِ چھُ بدقسمتی کہ لوگ زیادہ اردو اخبار پران اچھا ہے انگریزی اخبار پران اچھا ہے لیکن کٲشُر پرن چھُ سانہِ باپت شاید لٲزمی او کِنۍ کہ ات منٛز چھُ چھپان کٲشُر مواد ات منٛز چھپہِ حبہٕ خاتون ات منٛز چھپہِ لل دٮ۪د ات منٛز چھپہِ شیخ العالم ات منٛز چھپہِ شش کرال یا ات منٛز چھپہِ أزیُک یُس زن اسہِ راہی چھُ یا أزِکۍ ادیٖب چھِ لہذا چھُ یہِ سانٮ۪ن لُکن کرٕ بہٕ حلم دٲرِتھ گزٲرش کہ تِم پرن یہِ اخبار دوٚیِم یُس سرکار چھُ سرکارس پزِ تعاوُن کرُن یُس زن اسہِ یُس زن یہِ چھُ آسان یہِ چھُ پِلر بوٚڑ بار پِلر یُس میٖڈیا چھُ آسان اکہِ قومُک اکہِ ریاستُک اکہِ مُلکُک لہذا پزِ سرکارس تعاوُن کرُن کہ اگر کانٛہہ شخص کانٛہہ ادارٕ پننہِ مادری زبٲنۍ منٛز اخبار کرِ یا اتھ قومس خدمت کرِ تہٕ تتھ چھُ سرکارس مالی تعاوُن کرنُک حق تو بہٕ چھُس تِمن تہِ درخواست کران أزکِس سرکارس موجود سرکار چھُ کہ وہ اس طرف توجہ دے تاکہ اخبار جو ہمارا وہ کشمیری اخبار جو کہوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ لوٗکن تام واتہِ سُہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وٕچھ حظ اتھ چھُ زٕ چیٖز تیٚلہِ اوس اخبار سٮ۪ٹھاہ لٲزمی آسان یعنی پرٛٮ۪تھ گرس منٛز اوس صُبحن اخبار واتان آز چھُ واتان صُبحن اگر تۄہہِ موبایل آسِوٕ تۄہہِ چھُو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اخبار واتان صُبحن أتھۍ وٹس ایپس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اکھ مسلہٕ گوٚمُت پٲدٕ دوٚیِم مسلہٕ چھُ کہ وۄنۍ چھِ کینٛہہ لوٗکھ تِم یِم آز تہِ اخبار پرُن یِمن خۄش کران چھُ یا امہِ منٛز ہیٚچھان چھِ یعنی بالکل چھُس پننٮ۪ن یِم زن مےٚ زُرۍ چھِ تِمن دپان چھُس بہٕ تُہۍ پٔرِو انگریزی اخبار اردوٗ اخبار کٲشُر اخبار تاکہ تۄہہِ گژھِ لینگویج ڈیولپ یہ چھُ بڑٕ ضروٗری یہ پزِ اسہِ سونچُن اسہِ پزِ اخبار پرُن گرٕ انُن اخبار پرُن تہٕ سکوٗلس منٛز سوزُن اتھ امہِ باپتھ چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یُس زن تعلیٖمی نظام چھُ سرکارن فنڈس تھٲمٕتۍ یعنی اگر تُہۍ گٔژھِو وٕنۍ ڈایریکٹر ایجوکیشن صٲبس سۭتۍ کٔرِو تُہۍ کتھ یا ڈایریکٹر لایبریری صٲبس سۭتۍ کٔرِو کتھ تُہۍ یا سکوٗل یِم تہِ اسہِ ہایر سیکنڈری چھا کالیجز چھا یونیورسٹی چھا امہِ باپتھ چھُ لچھِ بوٚد رۄپیہِ فنڈس یِوان گورمنٹ کران عطا لہذا چھُ یہِ سکوٗل ہٕنٛدۍ یِم زن انسٹیوشن ہٕنٛدۍ ہیڈ چھِ ڈایریکٹر چھُ سی او چھُ ہیڈ ماسٹر چھُس پرنسپل چھُ یِمن چھُ فرض یِتھ کٔنۍ یِم کِتابہٕ ہیوان چھِ مٔلۍ کِتابہٕ تِتھٕے کٔنۍ پزِ یِمن کٲشُر اخبار مٔلۍ ہیوٚن یِمن پزِ اخبار والٮ۪ن سۭتۍ کرُن یُس امیُک ادارٕ چھُ اتھ سۭتۍ رٲبطہٕ کرُن تاکہ یہِ واتہِ اگر پرٛٮ۪تھ سکوٗل 10 اخبار ہیٚیہِ کالج ہیٚیہِ 15 اخبار تُہۍ وٕچھتو یہِ گژھِ اکھ اخبار 1000 یہِ واتہِ ساسس طٲلبہِ علمس نِش سرکارُک چھُ فنڈ اتھ چھُ فنڈ مہیا مگر یہِ چھُ بدقسمتی کہ سٲنۍ پرنسپل سٲنۍ ہیڈ ماسٹر سٲنۍ ڈایریکٹرس چھِنہٕ متوجہ امہِ سب گژھان کہ یِمن ہسا پزِ اخبار مٔلۍ ہیوٚن تہٕ خاص کر کٲشُر اخبار امہِ خٲطرٕ چھُ فنڈس اگر ایویلیبل فنڈس چھِ تہٕ سرکارس پزِ یِمن ڈایریکشن کرٕنۍ کمن ڈایریکٹر کالیجز ڈایریکٹر یِم زن اسہِ ایجوکیشن چھُ یا پرنسپلز چھِ یِمن اکھ ڈایریکشن کرٕنۍ کہ تۄہہِ ہسا پزیو باقٕے کِتابن سۭتۍ سۭتۍ باقٕے اخبارن سۭتۍ سۭتۍ کٲشُر اخبار ہیوٚن تاکہ یہِ واتہِ عوامس تام تہٕ یُس زن ہُتہِ گژھِ فیٖڈ کُس یُس اخبار کرن وول چھُ تٔمِس تہِ گژھِ مٲلی مدد یہِ ضروٗری ہے بہٕ ونو تۄہہِ اکھ مثال ییٚلہِ بہٕ کٲشرِ ڈپارٹمنٹُک یونیورسٹی کشمیٖر یونیورسٹی ہُنٛد ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اوسُس مےٚ اوس سنگر مال یِوان سُجات بخاری مرحوٗم اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت بہٕ اوسُس تٔمِس پرٛٮ۪تھ اِشوٗ یُس چھُ 100 اخبار رٹان کیازِ مےٚ اوس سٹوٗڈنٹ ٲسۍ أسۍ 100 سکالرکِس سٹوڈنٹ پرٛٮ۪تھ لڑکہٕ اوس نِوان اکھ اخبار سُہ اوس پننہِ 500 رۄپیہِ دِوان یہِ اوس گژھان جمع یہِ اوس گژھان تتھ اخبار کِس ادارس جمع لہذا چھُ یِتھ کٔنۍ بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ گۄڈٕ بچن نِش پتہٕ ٲسۍ أسۍ ہیوان پننہِ لایبریری خٲطرٕ یعنی پننہِ لایبریری خٲطرٕ بہٕ اوسُس ہیوان پننہِ یُس زن کشمیٖری ڈپارٹمنٹس لایبریری تمہِ باپتھ تہِ یُس اسہِ سینٹرل لایبریری چھِ تمہِ باپتھ تہِ تمیُک مٲلی مدد تہِ اوس گژھان اخبار وٲلِس یُس زن یہِ سجاد بخاری صٲب اوس لہذا چھُ
أزکین ٹیچرن تہِ أزکین پرنسپلن تہِ أزکین سرکار کٮ۪ن زِٹھٮ۪ن تہِ فرض کہِ تِم کرن کٲشِر زبٲنۍ اگر تِم دپان چھِ أسۍ چھِ شیخ العالم چھُ سون رہبر تِم اگر دپان لل چھِ سٲنۍ موج تیٚلہِ چھِ تِہنٛزِ زبٲنۍ منٛز تِہُنٛد کلامہٕ امی اخبار یُس کہوٹ اخبار چھُ امی وسیلہٕ پرُن لہذا چھُ ضروٗری بچن منٛز ہٮ۪کو تیٚلی اخبار عادت ییٚلہِ تِمن نِش واتہِ اگر مول انگریزی اخبار پرِ تہٕ بچہِ پرِ انگریزی اخبار اگر مول اردو اخبار پرِ تیٚلہِ پرِ بچہِ اردو اخبارے اتھ چھُ اکھ ووٚن مےٚ گۄڈے کہِ یہِ چھُ سکوٗلن منٛز سون پرایمری سکوٗلٕز یِمن منٛز چھُ گژھُن گژھِ یہِ اخبار یِم زن ہایر سیکنڈری یِمن منٛز گژھِ اخبار اگر ییٚمہِ ساتہٕ اخبار 10 واتن 5 واتن یِم روزن لایبریری منٛز بچن یی وننہٕ یہِ اخبار پٔرِو تُہۍ بچن منٛز گژھِ عادت تیٚلے ییٚلہِ زن ٹیٖچٲرٕس تِمن ونن تہٕ مٲلِس ماجہِ پزِ لٲزمن یہِ ونُن ییٚلہِ مول موج اخبار مٔلۍ ہے تٔمِس پزِ لٲزمن یہِ اخبار مٔلۍ یُن تہٕ بچن منٛز چھُ گژھان سۄے کتھ چھِ عام گژھان بچہِ چھُ تی ونان یہِ تٔمِس وننہٕ یی یعنی یہِ تٔمِس موج مول ونان چھُ سُہ بچہِ چھُ تی کران اگر ماجہِ تہٕ مٲلِس یہِ دل ونان آسہِ یا شعوٗر ونان آسہِ کہِ أسۍ ہسا چھِ شیخ العالمہٕ سٕنٛدۍ تہٕ لل دٮ۪د ہٕنٛدۍ اولاد وٲرِث در تیٚلہِ پزِ تِمن پننٮ۪ن بچن یہِ اخبار چھُ یِوان یہِ ہٮ۪کو 2 رۄپین مٔلۍ ہٮ۪تھ یہِ ہٮ۪کو 3 رۄپین مٔلۍ ہٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ مسلہٕ کینٛہہ یہِ چھُ اگر رٮ۪تس منٛز تہِ ہٮ۪مو یہِ گوٚو رۄپیہِ 100 یا رۄپیس 200 اگر یہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ مُروج گژھِ اکھ رٮ۪واج بنہِ تہٕ امہِ سۭتۍ گژھِ اکھ گژھِ لچھِ بوٚد رۄپیہِ گژھِ یہِ گژھِ ٹُوٲڈٕز یُس اَسہِ پنٕنۍ ادبی تنظیٖم چھِ یا اخبار چھِ اکھ گژھِ تہِ فٲیدٕ کیازِ تیٚلہِ ہٮ۪کن تِم پگاہ وٕچھ حظ اگر تعمیٖر ارشاد چھُ اخبار اگر اتھ صُبحنس 1000 اخبار نے 500 اخبار پرن لوٗکھ اکھ گژھِ کہِ لوٗکن گژھِ عادت کہِ تِم پرن کٲشُر اخبار بیٚیہِ گژھِ مٲلی معاونت سۭتۍ کیاہ گژھِ مٲلی اتھ منٛز گژھن یِم زن بچہِ چھِ تِمن ؤنکیٚنس اتھ سۭتۍ یِمو جرنلزم پوٚرمُت چھُ تِم چھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ تِمن میلہِ روزگار بیٚیہِ کیاہ گژھِ تِمن سۭتۍ کیاہ گژھِ تِم ہیٚکن لۄکُٹ مۄکُٹ پروگرام کٔرِتھ رِلیٹڈ کشمیٖری یِتھ کٔنۍ تِم کران چھِ اخبار وٲلۍ مُختٔلِف چیٖز لہذا چھُ ضروٗری بچن منٛز چھُ تیٚلی گژھان روزگار چھُ مٲلِس ماجہِ فرض پتہٕ چھُ سکوٗل ٹیٖچرس فرض پتہٕ چھُ سکوٗل ہیڈ ماسٹرس فرض پتہٕ چھُ ڈایریکٹرس فرض پتہٕ چھُ مےٚ ونہو تۄہہِ بہٕ سرکارس کیاہ فرض ونہو تِم چھِ اَسہِ چھُنہٕ ونہا بڑٮ۪ن سانٮ۪ن یِم زن بٔڑۍ سرکارٕکۍ بٔڑۍ ذمہٕ دار چھِ حکوٗمت چلاوان چھُ تِمن چھُنہٕ زونٕے تِمن چھنہٕ کٲشِر زبان پانس تہِ تگان یہِ چھُ بیاکھ یہِ چھُ علمہِ آسان کُنہِ قومس یتھ قوم کِس یُس زن آسہِ پٮ۪ٹھٕ آسہِ سربراہ آسہِ تٔمِس آسہِ نہٕ کٲشِر زبانٕے پنٕنۍ ییٚلہِ نہٕ تٔمِس کٲشِر زبان آسہِ تمہِ قومُک لیٖڈر ونُن پانس چھُ بدقٕسمتی پانے بنان مین کینٛہہ یعنی یُس قومُک لیٖڈر آسہِ اگر نہٕ تٔمِس سۄ زبان آسہِ ییٚمہِ قوم کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد سُہ لیٖڈر آسہِ تِم چھُنہٕ سُہ جسٹِفاے کران کینٛہہ لہذا چھُ ان کو خود سوچنا چاہے کہ اَسہِ کیاہ پزِ کرُن اَسہِ ما پزِ کٲشِر زبان ہیٚچھِنۍ اَسہِ ما پزِ کٲشِر زبان تقریٖرن منٛز بولٕنۍ اَسہِ ما پزِ کٲشِر زبٲنۍ سُہ سٹیٹس دیُن یُس سٹیٹس أسۍ دِمو یعنی ییٚتہِ تہِ أسۍ کتھ کرو اَسہِ پزِ کٲشِر زبان بناوٕنۍ میٖڈیم چاہے سون چیف منسٹر آسہِ سون سُہ کانٛہہ تہِ منسٹر ٲسِن بیٚیہِ چھُ ونہٕ بہٕ سٮ۪ٹھاہ ذمہٕ دٲری سان بیٚیہِ یُس زن بہٕ چھُس ؤنکیٚنس ہندوستان کِس ساروٕے کھۄتہٕ بٔڑِس ادارس یُس زن کلچر یہِ منسٹری ہُنٛد ادارٕ چھُ سُہ گٔے ساہتیہ اس کا میں کنویٖنر ہوں بہٕ چھُس ؤنکیٚنس پروفیسر رِٹایٲرڈ پروفیسر روٗدمُت ؤنکیٚن چھُس بہٕ نَیہِ سر اپوینٹ آمُت کرنہٕ بہٕ چھُس ذمہٕ دٲری سان ونان کہِ اَسہِ ہسا پزِ سٲنِس حکوٗمتس پزِ ذمہٕ دٲری سان کانٛہہ تہِ ڈسکشن آسہِ کانٛہہ تہِ محفِل آسہِ تِمن پزِ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرٕنۍ کٲشِر پٲٹھۍ بولُن تاکہِ یُس یہِ زبان چھِ تہٕ یہِ کرِ نہٕ اَسہِ پگاہ یہِ سوال یہِ ونیو أکۍ مولوی صٲبن سٮ۪ٹھاہ ذمہٕ دٲری سان بہٕ چھُس تٔمِس مولوی صٲبس مُبارک کرو بڑٕ کم مولوی صٲبہ کیازِ تٔمۍ دوٚپُن ہے یہِ چھِ موج سٲنۍ یہِ زبان چھِ موج بہٕ تہِ پھِرٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے کتھ یہِ زبان چھِ موج یہِ ما کرِ روزِ معاشرس منٛز کٲشرٮ۪ن لُکن روزِ معاشرس منٛز کٲشرٮ۪ن لُکن ما بنہِ دامن گیٖر کرٮ۪کھ دامنس تھپھ دپکھ بہٕ اوسُس تۄہہِ موج اور مےٚ کٔرٕو تۄہہِ بے قدری تہٕ یہِ ما کرِ یتھ سرکارس تہِ یُس سرکار چھُ یُس تہِ سرکار آسہِ تِمن تہِ ما کرِ روزِ معاشرس منٛز دامن گیٖر بٔنِتھ یہِ سوال کہِ بہٕ ٲسٕس تُہنٛدِ قومٕچ ماجہِ زٮ۪و یتھ قومس تُہۍ سرکار ٲسوٕ تتھ قومس ٲس زٮ۪و کٲشِر مگر تۄہہِ کوٚروس بہٕ اِگنور وٕچھِو یوٚتتھ تامتھ اِدارن ہُنٛد تعلُق چھُ سرکارُک تعلُق چھُ سرکارن تھٲے ؤسیٖلہٕ بہم کٲشِر زبان چھِ یہِ پرناونہٕ خٲطرٕ
انتظامات سکولن مز تہ کالجن مز تہ ژون یونیورسٹین مز تہ جموں کشمیرس مز انتظامات سوال چھُنہٕ کہ ادارٕ چھِنہٕ کٲم کران کالج چھِنہٕ کٲم کران یا سکوٗل چھِنہٕ کٲم کران سوال چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ بُنیٲدی پانہٕ کٲم کران کینٛہہ سوال چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٕنۍ بچہِ ڈسکریج کرہوکھ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أسۍ پنٕنۍ بچہِ انکریج کرہوکھ یہِ اتھ زبٲنۍ کُن تِمن مٲل پھِرُن چھِ سٲنۍ کٲم اگرے تِم أسۍ ڈیلِبریٹلی کانشیسلی کرو سُہ پنٕنۍ انفیریارٹی چھُپاونہٕ خٲطرٕ سُہ پنُن احساسہِ کمتری دباونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ بچن تِمہٕ زبٲنۍ ہیٚچھناونٕچ کوٗشش کران یِم نہٕ اَسہِ پانس تگان چھِ یہ چھُ ٹھیٖک کہِ اَسہِ پزِ کٲشِر زبٲنۍ سۭتۍ دوٚیمہِ زبان تہِ پزن اَسہِ ہیٚچھنہِ انگریٖزی تہِ پزِ اَسہِ ہیٚچھُن اردوٗ ہِندی تہِ پزِ اَسہِ ہیٚچھُن یا یِم تہِ زبان أسۍ ہیٚچھِتھ ہٮ۪کو عربی چھےٚ اَسہِ سۄ چھِ اَسہِ مذہبی زبان فارسی چھِ اَسہِ کلچرلی زبان سنسکرت تہِ چھِ سٲنۍ تمدنی زبان اگر أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زبانہٕ ہیٚچھو تتھ منٛز چھُنہٕ اعتراض کینٛہہ مگر مسلہٕ چھُ یہِ کہِ نہ چھِ سرکار سانہِ خٲطرٕ پرابلم نہ چھِ ادارٕ سانہِ خٲطرٕ پرابلم نہ چھِ یہِ حظ یِم باقٕے چیٖز سانہِ خٲطرٕ سانہِ خٲطرٕ چھِ پرابلم أسۍ پانے أسۍ چھِ پانہٕ ذمہٕ دار امہِ خٲطرٕ تِکیازِ أسۍ چھِ پانے یژھان کہِ یہِ زبان چھِنہٕ أسۍ پننیو گرو منٛز أسۍ یژھان بے دخل کرٕنۍ تِکیازِ أسۍ چھِنہٕ پننٮ۪ن بچن اور کُن دِوان گژھنہٕ کینٛہہ بہٕ دِمہٕ بیٚیِس کٲنٛسہِ یہِ حظ یہِ نہ ترغیب کٲشُر پر پننہِ گرِ آسنہٕ پران تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ سو اسہِ چھُ پانہٕ بدلُن ییٚلہِ أسۍ پانہٕ بدلو یِم سٲنۍ گرٕ بدلن ییٚمہِ ساتہٕ سون سماج بدلہِ کٲشِر زبٲنۍ کُن پھیرِ پانے رغبت لوٗکن ییٚمہِ ساتہٕ أکِس احساسہِ کمتٔریَس منٛز بنٛد تہٕ یہِ حظ یہِ مُبتلا کانٛہہ قوم آسہِ کانٛہہ کلچرل اینٹِٹی یا کلچرل آیڈینٹِٹی آسہِ تمہِ ساتہٕ یِم وکان گژھان تمہِ ساتہٕ چھُ گۄڈٕنیتھٕے یِہے زبان یۄس چھِ یہِ چھِ اتھٕ منٛز چھِ ژلان کُنہِ ساتہٕ کانشیسلی کُنہِ ساتہٕ چھِ انکانشیسلی أسۍ پانے امہِ کہِ نۄقصان خٲطرٕ کٲم کران اسہِ پزِ پننس پانس سامٕنۍ أسۍ کیاہ چھِ کران کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران تہٕ کیاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ یُتھ یہِ زبان موٗجوٗد روزِ سانٮ۪ن گرن منٛز اگرے یہِ سانٮ۪ن گرن منٛز یہِ موٗجوٗد روزِ یہِ زبان روزِ اگرے سٲنۍ بچہِ اتھ بولن یہِ زبان روزِ اگر نہٕ أسۍ سٲنۍ بچہِ یہِ زبان بولن کینٛہہ أسۍ زن کرو بٔڑۍ بٔڑۍ سیمِنار تہِ أسۍ زن کرو بٔڑۍ بٔڑۍ مُشٲعرٕ تہِ أسۍ زن لاگوہوکھ واریاہ لوٗکھ نوکری تہِ تمہِ سۭتۍ بچہِ نہٕ یہِ زبان کینٛہہ یہِ زبان بچہِ تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اتھ زبٲنۍ سۭتۍ أسۍ نالہٕ موٚت کرو یہِ رٹون کۄچھِ منٛز تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ پانس تہِ فٲیدٕ تِکیازِ سٲنِس اظہارس میلہِ وُسعت سون اظہار آسہِ پوٚز سون اظہار آسہِ جینوَن تتھ منٛز آسہِ سنجیدگی تہِ تتھ منٛز آسہِ پزر تہِ تتھ منٛز آسہِ نہٕ تصنُع کینٛہہ تہٕ مسلہٕ چھُ بُنیٲدی یہِ کہِ مسلہٕ چھُ اسہِ سۭتۍ ادارن سۭتۍ چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ سرکارس سۭتۍ چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ بہم چھِ سرکارن تھٲمٕتۍ اسہِ چھِ 60 کالجن منٛز چھُ کٲشُر یِوان پرناونہٕ مطلب انتظامات چھِ سوال چھُ کہِ وۄنۍ گژھِ نا سٲنِس بچس مٲل پھیرُن تٔمِس بچس پھیرِ مٲل گۄڈٕنیتھ ییٚمِس ایپٹِچوٗڈ آسہِ ییٚمِس لِٹریچرُک ایز یہِ ایپٹِچوٗڈ آسہِ تٔمِس بچہِ گژھِ دپُن ہے اگرے بہٕ بیٚیہِ دُنیہُک لِٹریچر پرٕ مگر پنُن تہِ پرٕ ہا لہذا امہِ خٲطرٕ چھِ حالات تہٕ واقعات یِم چھِ تِم چھِ امہِ خٲطرٕ ذمہٕ دار اسہِ پزن حالات تِتھۍ پٲدٕ کرٕنۍ اسہِ پزِ ماحول تیُتھ پٲدٕ کرٕنۍ اسہِ پزِ اکھ تِژھ ایمبینس پٲدٕ کرٕنۍ پننٮ۪ن گرن منٛز پننِس ماحولس منٛز پننِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز یُتھ کٲشِر زبان اسہِ پانس سٮ۪ٹھاہ قریٖب باسہِ بیٚیہِ باسہِ اسہِ کہِ یہِ چھِ سانہِ شخصیتُک اظہار چھِ یہِ اگرے أسۍ تہِ کرو نہٕ کینٛہہ اگرے اسہِ باسہِ کہِ یہِ چھنہٕ سانہِ شخصیتُک اظہار یعنی سانہِ شخصیتُک اکھ اہم اظہار چھنہٕ یہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ أسۍ پانس تہِ دھوکہٕ دِوان تہٕ یہِ حظ یہِ پننہِ یِنہٕ وٲلِس نسلس تہٕ یِنہٕ واجنہِ جنریشنہِ تہِ چھِ أسۍ دھوکہٕ دِوان گۄڈٕنیُک مسلہٕ چھُ یہِ کہِ یہِ حظ یہِ سکوٗلن تہٕ کالجن منٛز چھُنہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ ونان کہِ یہِ ہسا یہِ مطلب ڈسکریج چھُنہٕ کانٛہہ یِوان کرنہٕ یہِ چھنہٕ حقیٖقت کینٛہہ سوال چھُ بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ گرے اکھ ذہنیت گوٚو سکوٗلس منٛز تٔمِس چھُ پتہٕ باسان یہِ بور مےٚ چھُ اکھ الگ بیاکھ سبجکٹ وۄنۍ یہِ حظ یہِ پاس کرُن تٔمِس چھُ باسان اگرے تٔمِس اور کُن مٲل تہٕ رغبت آسہِ ہے یا سُہ رغبت تٔمِس انٛدر پٲدٕ کرنہٕ یی تمہِ خٲطرٕ چھُ تٔمۍ سُنٛد مول موج ذمہٕ دار تمہِ خٲطرٕ چھُ سون سماج ذمہٕ دار سوال چھُ مےٚ ووٚن گۄڈٕ تہِ سماجس منٛز گژھِ تبدیٖلی یِنۍ سماجس گژھِ امہِ کتھِ ہُنٛد احساس سپدُن کہِ یہِ چھِ اسہِ مدر ٹنگ یہِ چھِ سانہِ پہچانُک اکھ اہم وسیٖلہٕ چھِ یہِ یِتُے یوت چھنہٕ زبانٕے یوت چھنہٕ مگر زبان تہِ چھِ اکھ اہم وسیٖلہٕ آسان اکھ شخصیت پرزناونُک سانہِ شخصیتُک اکھ اہم جُز چھُ کٲشِر زبان تہِ
وۄنۍ یوٚتام اتھ منٛز سوال روٗد رسل رساگن کٲشرِس منٛز ٲسۍ تیٚلہِ توتہِ ٲسۍ یِم شیراز اوس چھپان آز تہِ چھِ چھپان مگر ییٚمہِ یتھ طریٖقس منٛز یِم کٲشِر شیراز ٲسۍ چھپان سون ادب اوس چھپان باقٕے رِسال ٲسۍ چھپان کینٛہہ اخبار تہِ چھپے أکِس زمانس منٛز کٲشُر سمد چھپیو أکِس زمانس منٛز واریاہ کوٗشِش آیہِ کرنہٕ تہٕ پٔتمیو 10-12 ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ یُس کہوٹ اخبار یہِ حظ یہِ چلان چھُ کانٛہہ سرکٲرۍ امداد بہم نہ آسنہٕ باوجوٗد ییٚمہِ طریٖقہٕ یہِ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان چھُ تہٕ یِم نفر اتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِم یِتھ پٲٹھۍ راتھ دۄہ امہِ خٲطرٕ کٲم کران چھِ تِم چھِ خراج تحسیٖنٕکۍ یہِ حظ یہِ مستحق چھِ تہٕ میٲنۍ روزِ سرکارس یہِ گُزٲرِش استدا روزِ میٲنۍ سرکارس یہِ کہِ چوٗنٛکہِ کٲشِر زبان چھِ یہِ حظ یہِ سٲنۍ اکھ سرکٲری زبان تہٕ یہِ سرکٲری زبان چھِ تقاضہٕ کران کہ اگر اتھ منٛز کانٛہہ اخبار چھپان چھُ تہٕ کہوُک چھُ مےٚ باسان وٕنکیٚس شاید کُنُے یہِ حظ یہِ روزنامہٕ تہٕ اتھ کیاہ چھِ دریر بخشنہٕ خٲطرٕ اتھ یہِ حظ یہِ مستحکم پٲٹھۍ یہِ حظ چھپنہٕ خٲطرٕ پزِ سرکارس سرکار کمو طریٖقو ہیٚکہِ اتھ مدد کٔرِتھ یا کٕم طریٖقہٕ چھِ آسان سرکارس نِش کانٛہہ اخبار برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ یا تتھ منٛز مدد کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ چھُ باسان تِم سٲری وسیٖلہٕ پزن سرکارس بروے کار انٕنۍ تہٕ اتھ اخبارس پزِ تِمن مدد کرُن تِکیازِ یہِ چھُ مستحق مدتُک تِکیازِ یہِ چھِ سانہِ پرزنتٕچ یہِ حظ یہِ اکھ نِشٲنی اتھ اخبارس اندر چھِ سٲنۍ سماجات ڈسکس گژھان اتھ منٛز چھِ سٲنۍ پُلٹِکل اِشوٗز ڈسکس گژھان اتھ منٛز چھِ سٲنۍ ادبی معاملات ڈسکس گژھان سانہِ سماجِکۍ یِم تہِ پہلوٗ چھِ سٲنِس سماجس یِم تہِ پاس چھِ اسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یہِ کینٛژھا سپدان چھُ صبح شام یہِ کینٛژھا سپدان روزان چھُ یہِ اخبار چھُ احاطہٕ کران تِمن سارنٕے چیٖزن ہُنٛد کم وسیٖلہٕ آسنہٕ باوجوٗد چھِ حظ چھُ ٹھیٖک زبان گٔے سۄے یتھ منٛز علم آسہِ زبان چھنہٕ فقط شٲعری یوتسٕے چلان کینٛہہ افسانہٕ لیکھٕ بہٕ بیٚیہِ لیکھٕ بہٕ شعار بیٚیہِ لیکھٕ بہٕ ناول بیٚیہِ لیکھٕ بہٕ ڈراما امہِ سۭتۍ چھِنہٕ یِم چھِ کینٛہہ تِم چیٖز یِم زبٲنۍ ہٕنٛدِ وۄتھٕ خٲطرٕ ضروٗری چھِ مگر زبان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ونان چھِ زبان گٔے سۄ یتھ منٛز علم تہِ آسہِ تہٕ علمٕکۍ یِم تہِ برانچ یہِ حظ یہِ بدس چھِ تِم سٲری برانچ تتھ منٛز موٗجوٗد آسان مگر چوٗنٛکہِ یہِ حظ یہِ ؤنہِ چھِ پرگی واریاہ کینٛہہ چیٖز چھِس کرنہٕ آمٕتۍ وُنیُس تام کینٛہہ کِتاب چھِ لیکھنہٕ آمژٕ ساینسی نقطے نگاہ کِنۍ چھِ کینٛہہ کِتابہٕ لیکھنہٕ آمژٕ نفسیات کہِ حوالہٕ تہِ چھِ کینٛہہ کِتابہٕ لیکھنہٕ آمژٕ جاگرافی حوالہٕ چھِ کینٛہہ کِتابہٕ لیکھنہٕ آمژٕ اِوٕن فِزِکس حوالہٕ تہِ چھِ کینٛہہ کِتابہٕ لیکھنہٕ آمژٕ مگر ضروٗرت چھِ یہِ کہِ یتھ زبٲنۍ منٛز گژھن ساینس یا ساینسی علوٗم یِم چھِ تِم گژھن پھِرنہٕ یِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ اتھ زبٲنۍ بٔرژر تہِ گژھِ تہٕ اکھ استحقاق گژھِ اتھ مستحکم بنہِ زبان اتھ میلہِ ساینس پرناونہٕ خٲطرٕ اکھ وسیٖلہٕ تہِ اکھ تہٕ اکھ اظہار تہِ میلٮ۪س ادروایز چھِ اگرے سون ٹیٖچر پرناوان تہِ آسہِ کٲشُر تٔمِس ما آسہِ باضے کٲشِر پٲٹھۍ آسہِ پرناوان ساینس تٔمِس ما آسہِ وُنہِ تہِ پیٚوان اورٕ یورٕ ٹیٖچنٛگ ایڈ نیُن تہٕ ضروٗرت چھِ کیازِ بٔڑ زبان گٔے سۄے یتھ منٛز تمام چیٖز آسان تہٕ اگرے سانہِ زبٲنۍ منٛز تہِ یِم چیٖز پھِرنہٕ یِن ساینس یی پھِرنہٕ فِزِکس یی پھِرنہٕ یہِ حظ یہِ زالجی یی پھِرنہٕ باقٕے یِم تہِ ساینس فِلاسفی یی پھِرنہٕ ہسٹری یی لیکھنہٕ اتھ منٛز یِمے چیٖزو سۭتۍ چھِ زبان بنان زبان چھِ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ بنان. وعلیکم السلام بہٕ چھُس ڈاکٹر سعید افتخار بہٕ چھُس ایز ایڈِٹر ییٚتہِ کلچر اکیڈمی منٛز کٲم کران تہٕ أسۍ چھِ کٲشرِس یُس ییٚتہِ لِٹریچر چھپان چھُ یا تحقیٖقی ادب چھُ ڈکشنریٖز چھِ انسایکلوپیٖڈیا کٲشُر زبٲنۍ منٛز تمیُک ایڈِٹر سُہ ایڈِٹ کران تہٕ سُہ پتہٕ شایع کرناوان سُہ چھُ ایکیڈمی شایع کران تہٕ تتھ کمپوزنگ کمپایلنگ ومپایلنگ چھِ أسی کران امہِ خٲطرٕ چھِ کوٗشش چلان واریاہ سرکٲرۍ ادارٕ تہِ تہٕ غٲر سرکٲری ادارٕ یُس یہِ کٲشُر یُس یہِ لینگویج چھِ یہِ گٔژھ موبایلس پٮ۪ٹھ أسۍ کھوٗلِتھ ہٮ۪کٕنۍ تہٕ پٔرِتھ ہٮ۪کٕنۍ تِتھٕے کٔنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ پران چھِ امہِ خٲطرٕ چھِ وٕنکیٚس واریاہ کٲم چلان تہٕ مےٚ باسان اکھ زٕ آرگنایزیشنہٕ چھِ یتھ منٛز اکھ یِم کیاہ چھِ اتھ ونان یہِ ادبی تنظیٖم چھِنہ قمراز مرکز تِم تہِ اوس دعوا کران اَسہِ ہسا کوٚر تہٕ خبر تتھ کتھ حدس منٛز یوٚتام زن ایکیڈمی ہُنٛد تعلُق چھُ تہٕ یُتھ أسۍ چھِ کٲشرِس منٛز لیکھان تہٕ مگر یُتھ ایپلِکیشن چھِنہٕ ہیٚکمٕتۍ أسۍ وُنہِ ڈیولپ کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ مگر ضروٗرت چھِ یِتھ پٲٹھۍ اردوٗ آسٲنی سان لیکھِتھ تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ پٔرِتھ تہِ چھِ ہٮ۪کان موبایلن پٮ۪ٹھ تہٕ تِتھٕے کٔنۍ گژھِ کٲشُر تہِ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ ضروٗرت کٲم کرنٕچ تہٕ مےٚ چھُ باسان کٲم چلان تہٕ واریاہ کم وقتس منٛز ہٮ۪کو أسۍ یہِ موبایلس پٮ۪ٹھ پٔرِتھ تہِ لیکھِتھ سۄ کٲشُر یۄس مادری زبان سٲنۍ چھِ
یہ ونکس یہ باسان کہ یہ بولنے یہ بولنے یہ بولن اگر تھی وچھو سون بوڑ طبقہ اخ زمیندار طبقہ کارگر طبقہ دسل چھان مزور یم قٲشِر پٲٹھی کتھ کران ییٚتٮ۪تھ تِم پننہِ جایہِ اَسہِ مسلہٕ چھُ وۄنۍ بچہِ سٲنۍ یم نٔو پُے چھِ یم کیازِ چھِنہٕ قٲشُر یمن منٛز چھِ پرابلم یم چھِنہٕ پننہِ ماجہِ زیو کُن گژھان کینٛہہ اکھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ چھُ یہِ کہِ یم سٲنۍ سکوٗل چھِ تتیُک یُس ایٚنوارَمٮ۪نٹ چھُ تتیتھ چھُنہٕ قٲشُر یمن واریاہن سکوٗلن منٛز چھُ اِوٕن بہٕ ونہٕ خاص کر پرایویٹ سکوٗلن ہٕنٛز کتھ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرنس چھُنہٕ اجازت کِہیٖنۍ مگر پٔتمیو کینٛہہ ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ خۄش قسمتی یہِ کہِ سٲنِس بٔڑۍ بٔڑۍ یم سکوٗل چھِ تِمن پیوٚو ضروٗری قٲشُر پرناوٕنۍ بچہِ تمہِ چاہے سٲنۍ اگر تتھ منٛز أسۍ نِمو ڈی پی ایس نِمو یہِ بسکو سکوٗل نِمو ییٚتہِ برونٛہہ قٲشُر بولنس پٮ۪ٹھ ٲس پابنٛدی آز چھُ تتہِ تِمن ضروٗری نِصابس منٛز قٲشُر پرُن تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُ قٲشُر تِمن ہیٚوچھُن ضروٗری تہٕ ہیٚچھان تہِ چھِ تہٕ سُہ مایوٗسی ہٕنٛز کتھ چھنہٕ کینٛہہ سکوٗلن منٛز تہِ چھُ قٲشُر وارٕ وارٕ بولنہٕ تہِ یِوان تہٕ پرنہٕ تہِ یِوان مگر یہِ چھُنہٕ کٲفی کینٛہہ مسلہٕ چھُ یہِ کہِ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ پننہِ کِتاب ییٖتِس کالس نہٕ سون ساینس ییٖتِس کالس نہٕ سون ہسٹری ییٖتِس کالس نہٕ سون میتھامیٹکس قٲشرِ زبٲنۍ منٛز آسہِ تیٖتِس کالس چھُنہٕ مُمکِن کہِ أسۍ ہٮ۪کون یہِ سکوٗلن منٛز ژٲنِتھ تہٕ أسۍ کرو یہِ اُمید کہِ کٲشُر ہسا یی تِتھ کٔنۍ سکوٗلن منٛز بولنہٕ سکوٗلن منٛز پرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کُنہِ مزوٗر طبقس منٛز گریٖس طبقس منٛز وٕچھان چھِ تِم تتٮ۪تھ بولان چھِ وجہ چھُ کہِ اَسہِ چھِنہٕ وُنہِ تِم ٹیکسٹٕے اَسہِ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ساینسٕے اَسہِ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ہسٹری اَسہِ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کیاہ چھِ اتھ ونان یہِ میتھامیٹکسٕے یا باقٕے کِتاب بِزنس چھُنہٕ کمپیوٗٹر چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ کٲم کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اگر دُنہِکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ترقی یافتہٕ مُلک وٕچھو أسۍ چیٖن وٕچھون فرانس وٕچھون جرمنی وٕچھون تِم چھِ سٲری پننہِ مادری زبٲنۍ منٛز پرناوان چیٖنی چھِ ساروی کھۄتہٕ مُشکِل زبان یِوان دُنیاہس منٛز ماننہٕ مگر تِمن چھُ ساینس پرناوان میڈِکل ساینس پرناوان انجیٖنرِنٛگ پرناوان یتھ منٛز پننہِ مادری زبٲنۍ منٛز یِہوے وجہ چھُ سُہ قوم چھُ وٕنکیٚس دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ ترقی یافتہٕ قوم تہٕ یِژھ کوٗشِش چھِ اَسہِ تہِ کرنہِ امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری سون دانِشور طبقہٕ چھُ تعلیٖم یافتہٕ طبقہٕ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت طبقہٕ چھُ یِمن چھُ امہِ خٲطرٕ میٹیٖریل بہم کرُن ییٚلہِ میٹیٖریل تِم بہم کرن ادٕ ہیٚکہِ سٲنۍ نٔو پُے سُہ میٹیٖریل تتھ کُن رٲیِب گٔژھِتھ تہٕ مادری زبان ہیٚکہِ ترقی پرٲوِتھ کہاوت اخبار کٲشرِس منٛز چھپُن چھِ کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛز بٔڑ خۄش قسمتی گۄڈٕ اوس یہِ ہفتہٕ وار چھپان تہٕ پتہٕ لوٚگ یہِ روزنامہٕ یہِ چھُ گۄڈنیُک کٲشُر اخبار یُس ڈیلی چھپان اوس چھُ گۄڈنیُک کٲشُر اخبار تہٕ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ ژۄپٲرۍ اردوٗ انگریٖزی اوس تہٕ اتھ منٛز گۄڈنِکۍ لٹہِ پننہِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز اخبار چھپُن یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کتھ تہٕ یہِ چھِ یِمو لُکو یِم ایڈِٹر امیِکۍ چھِ تہٕ یہِ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ بڑٕ تِمن مُبارکٕچ کتھ تہٕ بٔڑ کٲم کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ یہِ واریاہ اصل کتھ تہٕ اتھ منٛز چھُ اسہِ وٕچھ مےٚ تہِ چھُس یہِ اخبار پران اتھ منٛز چھُ سیاست تہِ آسان اتھ منٛز چھُ سپوٹٕس تہِ آسان اتھ منٛز چھُ ادب تہِ آسان بچن ہُنٛد ادب تہِ آسان گوٚو اگرے اکھ انسان یہِ پرِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ اتھ منٛز پرٮ۪تھ کانٛہہ انفارمیشن حٲصِل کٔرِتھ تہٕ تمہِ کِنۍ چھُ بڑٕ کامیاب آسان کیاہ چھِ ونان اخبار تہٕ مےٚ چھُ باسان اسہِ پزِ اکھ پالسی اکھ گورمنٹس بناوٕنۍ کہِ کیازِ اگرے مادری زبٲنۍ وۄدبو دیُن چھُ تہٕ گورمنٹس پزِ اکھ پالسی بناوٕنۍ کہِ اہم تِہنٛدِ خٲطرٕ یِمن یہِ مادری زبان چھےٚ ماجہِ زٮ۪و چھِ ییٖژ اہم أکِس بچس پنٕنۍ موج تہٕ پرٮ۪تھ کانٛہہ زبان چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ ماجہِ زیوِ ہِنٛدِ حوالہٕ اہم تٔمِس فردس ییٚمِس پنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و چاہے تٔمِس اردوٗ آسہِ ہِندی آسہِ انگلش آسہِ عربی آسہِ کانٛہہ تہِ زبان آسہِ تہٕ سانہِ خٲطرٕ چھےٚ کٲشِر زبان تیٖژ اہم ییٖژ پنٕنۍ موج چھِ تہٕ امِچ اہمیت افٲدیت یۄس چھِ تتھ کُن اگر وٕنکیٚن بہٕ زوٚن پھِرٕ تُہُنٛد تہٕ سُہ چھِ زیٖٹھ کتھ البتہ یۄس وٕنکیٚن نٔو پُے چھِ امہِ نِش تھوڑا دوٗر پہمتھ ژلان تتھ منٛز چھِ کینٛہہ اہم مسٲیِل یہِ کہِ یہِ گٔژھ روزگار اسہِ فراہم کرٕنۍ روزگار فراہم کرنس منٛز چھِ اسہِ دِقت واریاہ وٕنکیٚس تہِ سانٮ۪ن بچن تہٕ خصوٗصن ونہٕ بہٕ یہِ کہِ یہِ تۄہہِ اوٚتامتھ ووٚنوٕ سکوٗلن منٛز لتہٕ موٚنڈ یہِ چھُ غلط الفاظ یہِ کہِ سکوٗلن منٛز چھِنہٕ اتھ لتہٕ موٚنڈ گژھان کینٛہہ بٔلکہِ چھِ سکوٗلن منٛز یہِ پرناونہٕ یِوان ہاں یہِ چیٖز چھُ کہِ کِتابن ہِنٛز کٔمی آسہِ اُستادن ہِنٛز کٔمی آسہِ تتھ کُن پزِ دھیان دیُن نٔے ٹرینٲرٕس پزن تتھ کُن پھِرٕنۍ مطلب تِمن پزِ ٹرینِنٛگ دِنۍ امہِ کشمیٖرِچ اگر نَے ایویلیبٕل چھِ مگر ماشاء اللہ وٕنکیٚن چھِ اسہِ کٲشرِ سبجکٹٕکۍ واریاہ بچہِ تِم یِمو
پوسٹ گریجویشن کٔرمٕژ ایم فِل کٔرِتھ چھِ پی ایچ ڈی کٔرِتھ چھِ یِم بیکار چھِ تِم ہٮ۪کوکھ چاہے اگر تِم کنٹریکچُوَلٕے تِمن جاین تعینات کروکھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پٔرمِٹ زن ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ ویسے گژھِ تِم پٔرمِٹ لگٕنۍ تِمن جاین یا پرموشن چھِ وٕنکٮ۪ن ہٮ۪کو کٔرِتھ یِمو سکوٗلن منٛز چھِ پی جی کٔرِتھ چھِ یِم یا تَمہِ ہیوٚر چھُ یِمو کوٚرمُت کٲشرِس لِٹریچرس منٛز تِمن ہٮ۪کن پرموشنہِ دِتھ تِمن ہٮ۪کن ہایر سیکنڈرین منٛز دِتھ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گژھِ فُل فِل تہٕ لَتہٕ موٚنٛڈ چھُنہٕ یہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ میلہِ اہمیت تہٕ افٲدیت زیادٕ زیادٕ سانہِ زبٲنۍ تہٕ پوسچر تہِ میلہِ امیٖن آکاش صٲب چھِنہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج یا راجا صٲب تِمن ووت نہ صرف کہوٹ اخبار کڑان تعمیل ارشاد تہِ یتھ منٛز زن کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدِ حوالہٕ ییٚلہِ وٕچھو یِم تہِ پروگرامز لِٹریچرس مُتعلق گژھان چھِ کُنہِ تہِ جایہِ بِلا مذہب و مِلت یتھ منٛز نہٕ کُنہِ قٕسمُک تِم پتہٕ کانٛہہ پونٛسہٕ تُم کُنہِ آرگنایزیشنہِ چھِ رٹان تِم چھِ تِم تتھ منٛز چھاپان تہٕ یوٚتتھ تام زن کہوٹ اخبارُک تعلُق چھُ کہوٹ اخبار چھُ اکھ ریگیولر اخبار یتھ حظ 14 ؤری مُکمل گٔے تمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ مُبارکباد دِوان کہوٹ اخبار کِس ٹیٖمس خصوٗصن آکاش صٲبس تہٕ راجا صٲبس تہٕ یہِ اخبار چھُ اکھ معیٲری اخبار تہٕ یہِ چھُ میانہِ خیالہٕ گۄڈنیُک اخبار یُس کٲشُر اخبار آز ریگیولر چھپان چھُ تہٕ امہِ خٲطرٕ گوٚژھ اکھ چیٖز گژھُن کہِ ریڈرشِپ لٔج وۄنۍ ہنا مۄکلٕنہِ تِکیازِ ریڈرشِپ مۄکلے امہِ موٗجوٗب کہِ تقریٖبن زنہٕ موٗدۍ زِندٕ زوٗ گٔے اخبار زن سٲری ختم وۄنۍ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کُرسی پٮ۪ٹھ گژھان نظرِ تل یُس اخبار ہٮ۪تھ آسہِ ہا اتھس کٮ۪تھ سُہ چھُ گژھان صرف موبایلس پٮ۪ٹھ وٕچھان اخبارن پنٕنۍ زاڑٕ کٔڑٕن اخبارن پوٚرُن یہِ ٹیٖم کوٚت گژھِ یُس اتھ تیار چھُ کران تتھ کُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ زوٚن تہٕ سارنٕے یِمن دفترن پزِ سکوٗلن پزِ کالجن پزِ یونیورسٹین پزن یِم اخبار پرچیز کرٕنۍ مٔلۍ ہیٚنۍ یِمن جاین خصوٗصن یہِ کٲشُر اخبار تہٕ یہِ گوٚژھ یِمن لایبریرین منٛز آسُن پتہٕ ایویلیبٕل پرٛٮ۪تھ دۄہ اکھ اخبار ہن ییٚمہِ سۭتۍ ریڈرشِپ امِچ بڑِ ہا تہٕ أچھن تہِ واتہِ ہا نہٕ تکلیٖف یُس اَسہِ أچھن تکلیٖف چھُ دیُتمُت وٕنکٮ۪ن موبایلن یتھ موبایلس پٮ۪ٹھ أسۍ پننہِ أچھ کانہِ چھِ کران تہٕ یِم 2 حرف 3 حرف چھِ پران بُنیٲدی چھُ اکھ ماحول اکھ کریٹ کرُن اَسہِ پزِ پانے ماحول پنُن کریٹ کرُن أسۍ ییٚلہِ تہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کتھ گۄڈنیتھ کرو تُہۍ وٕچھِو اگر وٕنکیٚس آز چھُ جُمعہ مسجد شریٖفس منٛز چھُ واز پران مولوی صٲب اگر یہِ کٲشِر پٲٹھۍ پرِ یا اردوٗ پٲٹھۍ پرِ اگر أمِس اردوٗ زانن وٲلۍ آسن أنٛدۍ پٔکۍ تِمن آسہِ ماجہِ زیو اردوٗ زبان یا پہاڑی یا گوجری یا بیٚیہِ کانٛہہ زبان تِم کرن انڈرسٹینڈ تٔتھۍ منٛز زیادٕ تہٕ اگر یہِ مولوی صٲب آسہِ دارالعلوٗم پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ انان تہٕ یہِ چھُ مسجد منٛز واز پران ییٚلہِ یہِ اردوٗ پٲٹھۍ چھُ پران تہٕ أمِس چھِ آسان کٲشِر بوزان تہٕ یہِ چھُ ناکام ییٚلہِ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ پرِ تہٕ کٲشِر آسنس بوزان یِم چھِ اصل پٲٹھۍ سمجھِتھ ہٮ۪کان تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُنہٕ پوٚرمُت لیوٗکھمُت اتھ منٛز کینٛہہ سُہ چھُ اصل پٲٹھۍ سمجھِتھ ہٮ۪کان تہٕ بیٚیہِ چھُ دیانہٕ سان بوزان